बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बअदु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। शब जुमा हम लैलतुल क़द्र हम शहादत मौलाए मुत्तक़ीन अमीरुल मोमिनीन इत्तिमाज़ आपकी परवरदिगारा या हल्लाल मुश्किल मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब वसीलत नज़र के परवरदिगारा दी दुनिया इकना दी खौफ को खबर को दी वबा को या मशरूफ को सब या अल्लाह बराबर कुछ हाजात में रवाज का की परवरदिगारा वया गावी मुश्किलात को या आसान इसका की परवरदिगारा वया जो हाजात चिकनो सिफा की परवरदिगारा दी को मशरूफ कामयाब से या अल्लाह राम मोमिन मोमिन मरीज मरीज़ بحق أمير المؤمنين ومن كل مشروف وشفاعة يا الله صلواتك سيدنا محمد وآل محمد اللهم صل على محمد مختصرا إن شاء الله يتم وبلغت لنا آية أخلاقكم تمام يا رب وتيري के तस्करा जाना बता जब सोचे अमीर अल-मोमिनीन शख्सियत और अमीर अल-मोमिनीन नती समझी हो तो नामुमकिनात नहीं मुतज़ादात यानी जिद करती ते चीज़ का अमर चीज़ जमा हुआ है तो नामुमकिन है लेकिन अमीर अल-मोमिनीन ने चीज़ का अमर जमाई थी अमीर अल-मोमिनीन नता समझी हो तो नामुमकिन अमीर अल-मोमिनीन समझ औसत मारे या खुदा ला समझ औसत या पैगंबर इस्लाम ला समझ औसत अली मती समझ अंजिमेन मती समझ ना बाला अमीर अल-मोमिनीन अरबी शायरी की तसल्लुस आ या आ अलीयुन बशरुन के बशर आ हुसैन मुस्तैब अलीयुन बशरुन कैफ़ बशर रब्बुहु वफ़ीही रब्बुहु तजल्ला वफ़ीही ज़हर। शायर को सिज़त अली ज़र बनारे इंसान चीन लेकिन ची इंसान चीन हम खुदावंद आलमीन से अली ज़ातुन तजल्ला सबसे और ज़ुहूर सबसे अली मती समझी ओमयत पर को नामुमकिना के खलीफा सानी लहजिक मजरिंगो अमीर अल-मोमिनीन ला पैगंबर अकरम शहादत अब्दुल्ला अली उदौलत के सुब मिल्लत चिकित्स खलीफा सानी ला आया क्या दिरी अली लस्के रहते हैं वाला खलीफा सानी सिजस إدري پیغمبر أكرم سكسل يطوى النظر إلى وجه علي عبادة لا من نجلس علي بن أبي طالب ودو لا تصنع عليه عبادة نزرت دو فريق أدري عبادة ملك يوم يوم علي بن أبي طالب دو لا تجربين پیغمبر أكرم سكي حديث تو تلاوت بيطوى من دچی سی سوال رسل خدای ریچن و علی وی سامنے من نارے ویاں سچیا نے عبادت کوئی میں ویاں مرحوم حق کنچوں ویاں دور حق کنچوں پیغمبر اکرم سی کا سر جوس الذکر علی عبادت علی کی تیسر من کتا علی ذکر جوس علی ذکر تو سا عبادت کی پیغمبر اکرم کے حدیث کو کسر جو منارے
سائر سيان سوال جبت آية علي سكري هفاوندينا پیغمبر اکرم سے کسل وحب علی عبادہ علی نے سے محبت یا قصر عبادت صلوات کا سلام محمد علیہ محمد اللهم صل علی محمد پیغمبر اکرم سے علی مرتضی بارین و ممت و احادیث کنیت عجیب و غریب و تی سمجھ نبالا کو کسل یا علی مثل کا مثل کعبہ یا علی یا کعبہ نہ چوکس ان آگے کسل یا سی کعبی زارت بن نارے تواب بن نارے یا نہ کعبی شروا فوقین تو اتا ولا تاتی کعبہ شروا من بلکی کعبہ یا کعبی شروا فوقین کعبی تواب بن نا کعبی زارت بن نارے هو هو يوتوكو علي يا خليفة توفمن سو خليفة تشوسكويت في سو خليفة تحنون أيام وشراوين بيعة سنة نيه بيعة اليوس كتاب يشرا أو زلوين لكن علي كعبنا سوكويني علي سوي شراوين نيه بيعة اليوس زلوين كتاب ولا خليفة ولا يسوع آگے كسلموس يا علي مثلك في الناس كمثل قل هو الله أحد في القرآن يا علي يا قرآن إنه سورة قل هو الله لا تنسى أهمية النار ميو درميان إنه يا لا جو تقنا تق يا لا أهمية البن يا برا قرآن هي إيمان تو لكن سورة قل هو الله يعني إيمان من النار سمجو يا لا برا قرآن هي إيمان يا لا برا دنيا هي دنيا يبنيو هي إيمان لكن علي بن أبي طالب هي إيمان لنا سمجو يا هو إيمان تعريف وداخل سوف ديني علي بن أبي طالب في مسجدنا دلي شقي القلب إنسان جي لقى ضربت الموت علي شهيد يا سوزة قتل علي في مسجد المحراب لشدة عدله علي عدالة له سخط يلقى مولى علي بن أبي طالب عدالة متحق علي بن أبي طالب والنيس رمضان المبارك نماز الشب على تنبق على علي بن أبي طالب مسجدي شخصا علي دمع عظيم شخص الله ابتدائها على بس علي متين سمج مؤمنا متين سمج مؤمنا علي كل قاتل مستعد على بطل كل قاتل ينزله لما بدون نوم ستاخدها عبادة وقد سوسف علي بن أبي طالب سيقول دستي عزالي حشاص الله أكبر الله كوبي يوزن على علي بن أبي طالب الحزين باوتي جريل كوسكو سوسيال زندگی کو سبب كوبي نانا وقال علي الله أكبر علي زي گلدسته آزام یا بانک سلجوز مسجد محراب شاسه خدا ناراض و نیازیمون یا سافیان احمدترین رکن ما سلدگی شاف علی امرن ملجم ملعون